Hi, today's topic is about describing location. Dalam topik kali ini, kita akan membahas 3 hal yang termasuk dalam describing location. The first thing is preposition of place, and then vocabulary, and also giving direction. So what is preposition of place? Preposition of place is used to show position or location of one thing to another. Terus contohnya seperti apa sih? Yang termasuk ke dalam preposition of place antara lain in, on, at, beside or next to, in front of, behind, between, under or below, above or over, through, and around. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Berikut adalah ilustrasi dari contoh preposition of place. Kita perhatikan benda yang berwarna hitam saja. Okay, the first thing is on. On means di atas. Kita lihat bola hitam ini berada di atas box, namun di atasnya nempel. So, on means benda yang menempel di atas sesuatu. Kemudian in, ini di dalam. And then above, ini di atas tapi tidak menempel. And then under, it means di bawah. Dan around berarti mengelilingi. Benda hitam ini mengelilingi box. And then in front of means di depan. Terlihat bola terletak di depan box. And then beside or next to means di samping. Kemudian behind, di belakang. And between means di antara. Between ini berarti di antara dua benda atau dua hal. Sedangkan kalau menyatakan di antara banyak, kita memakai among. Among ini artinya di antara tapi pada banyak hal. Okay, look at the example here. On, itu tadi di atas ya, di atas tapi menempel. Contoh kalimatnya, the book is on the table. Buku itu terletak di atas meja. My office is on the second floor. Kantorku berada di lantai atas. Kantorku berada di lantai kedua. Berarti kan di atas ya. Kemudian in, ini berarti di dalam. For example, I put my handphone in your bag. Saya meletakkan handphonenya di dalam tasmu. And then, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. The next, above. Ini tadi di atas juga artinya, tapi dia tidak menempel. Contoh, the nose is above the lips. Hidung itu terletak di atas bibir kan, tapi kan nggak nempel. Kemudian under atau di bawah, kita bisa mencontohkan, misal kita menjatuhkan penggaris, kemudian penggaris itu jatuh di bawah meja. So we can say, my ruler is under the chair. Kemudian contoh kedua, misalkan ada cacing yang bersembunyi di bawah batu. So you can say, the worm is under the rock. Kemudian around atau mengelilingi. Contoh kalimatnya, my family is sitting around the table. Keluargaku sedang duduk mengelilingi meja. And then in front of atau di depan. For example, he is standing in front of me. Dia sedang berdiri di depanku. The next, beside or next to. Jadi kalian bisa menggunakan beside atau next to yang artinya sama, di samping. Contoh, she is sitting next to me. Dia sedang duduk di sampingku. Or,
The ball is beside the box. Bola ini berada di samping kotak. Kemudian behind atau di belakang, you can make the example, my house is behind the mosque. The next, I walk behind him. Ini yang pertama, rumahku berada di belakang masjid. Contoh yang kedua, saya berjalan di belakangnya. Kemudian between atau di antara, tapi di antara dua. For example, what happened between you and me? Apa yang terjadi di antara kamu dan aku? Or another example, I see a pencil between two books. Saya melihat pensil di antara dua buku. Last but not least adalah among. Among ini berarti di antara banyak. Lebih dari dua. Contohnya, there is no secret among us. Tidak ada rahasia di antara kami. Nah, kaminya ini lebih dari dua orang. And then the ball is among the boxes. Bola ini terletak di antara banyak kotak. Oh, that's quite simple, right?